Okay. Pabunot. Tingnan mo, magkano sa'yo? Oy, sali kami. Sali, oy. Magkano? 50. Ah, 50. Ay, 50 na nabunot din eh. 50. Oh. Daming pakulo ah. Balik mo, pe. Balik mo daw. Ang daming pakulo ah. Magkano? 50 ulit. Lukot ulit, lukot. Ibilog mo, Mitch. Okay. Oh. Kano? Oo, bilog. Ama na. Bilog, bilog. Hindi ah. Bilog, bilog. Franz, kano? 100 si Franz. Awat, meron din yung taga-video eh. Kano? Kami. 50. Saka dito, Joey, ano ba kabunulit ka? Sige na. Wait lang, nagbibideo ako. Bilugutin mo. Ikot mo, princess. Oy, tapos na, Anna. Dito ako tapos. Pakahawak mo, Mitch. Happy. Malas mo ka muli, 50 lang. Sayang, Mitch. Tulog. Oh. Ikaw, binalak ka? 100. Uy! Ay! Ha? Itin ka na? Tagder! Okay lang yan, adas may pera. Ilagay ka ng pera. Ako nga, ilagay. Loyo, okay. Salamat naman. 100. Ba't dito sa last yung 100? Balik yung ano. Wala na, andyan na. Andyan na. Ilan na lang? Ilan na lang? Tatlo na lang. Sander na saan yung live mo? Ikutin mo, be. Tawagin mo si B-Boy lang, kay Papila lang. Ay, si Gia, oh. Gia! Ay, Gia. Oy, si Mati Boy. Mati Boy. 150. 150. Uy, sino naglagay yan? Ilalagay naman talaga yun eh. Sige. Uy! Ang lababalas mo naman lang, 20.